अच्छा भाई जीएसटी कौन जीएसटी GST. व्हाट इज जीएसटी GST. व्हाट इज जीएसटी 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 कौन है Government school teacher. व्हाट इज जीएसटी व्हाट इज जीएसटी Government service. एक्सप्लेन कर जीएसटी कौन सर्विस टैक्स ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଯାଇଥିଲା New tax, what goods and service tax, has been recently started by central government, and I really don't know exactly what. Exactly, but Good night, sweet dream. no, That's not. ସେଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ସୋ हमको कितना टैक्स दବାକୁ ପଡ଼ିବ जीएसटी ରେ जीएसटी में बेसी टैक्स देबा कि कम टैक्स बेसी दबा सबुथिरे अलगा अलगा कि दबा ना एकाथर गोटे रे दबा एकाथर गोटे रे दबा सर्विस टैक्स ଥିଲା ଏଇ ଟैक्ସ ଥିଲା ସେଇ ଟैक्ସ ଥିଲା ଏଟसेट्रा ଅବଶ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଟैକ୍ସ GST that's going to and mostly luxury items ରେ GST ଅଧିକା ପଡୁଛି and needs ରେ GST जीएसटी में हमको कितना टैक्स दବାକୁ ପଡ଼ିବ कितना टैक्स दବାକୁ ପଡ଼ିବ छठा पांचटा पांचटा ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର GST ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ GST ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନା ଗୋଟେ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ सॉरी गर्ल्स सेल्फी टैक्स सर्विस टैक्स जीएसटी हमको कितना टैक्स दो ओवरऑल कितना टैक्स टाउ में तो भाई इतने डिटेल्स में जाए श्योर